Danas je na redu jedna od komplikovanijih tema ako ste na početku. Blicevi. Prvo špica, pa onda šta kako. Svjetlo može biti konstantno, evo vidite ga, i blic. Konstantno je evo ovo. Upalite i svijetli non stop dok se ne ugasi i vidite kako svijetli i vidite kako to što je osvjetljeno izgleda. E sad, da ovo pokušamo staviti aparat i nositi sa sobom okolo, ne bi baš išlo, u stvari išlo bi, ali nema dovoljno snage i nije baš praktično. Blic svjetlo vam je isto običan izvor svjetla, nikakva magija, samo je trik u tom što za kratko vrijeme isporuči veliku količinu svjetla. Mislim baš kratko vrijeme, 500 dio sekunde, 1500 dio sekunde i to sve radi iz malog pakovanja. E sad, rekao sam dvije ključne stvari. Velika snaga i malo pakovanje. I tu dolazimo do proizvoda koji je nezamjenjiv za fotografe. Pored tih prednosti, blicevi imaju još nekoliko prednosti. Ne smetaju ljudima kad ih fotografišemo zbog kratkog bljeska, ne griju i troše malo struje, tako da se mogu koristiti na baterije. E, sad ćemo tehnički objasniti kako funkcioniše blic. Ovo ne morate znati, ali evo čisto da kažemo. Znači, blic se sastoji od baterije napajanja, kondenzatora i lampe koja je u obliku cjevčice. Kondenzator je dio koji se napuni strujom iz baterije i koji je u stanju da za kratko vrijeme isporuči veliku količinu struje. Kad mi pritisnemo okidač, kondenzator isporuči struju i ona kroz cijev koja je napunjena gasom u tom trenutku proizvede jako svjetlo. Ko što rekoh, ovo nije toliko bitno za početak. Kad su blicevi u pitanju, imamo on-camera flash ili blic za aparat ili off-camera flash koji obično nazivamo studijskom rastom. Njih koristimo na stativu i sa modifikatorima. Znači, blic se sastoji od glave blica, kačenja na aparat i prostora za bateriju. Obično se kupuje blic jednog proizvođača aparata i razlikuje se po rasporedu konektora na ovoj stopici koju vidite dole. Ovo što sam pokazao je blic koji ide na aparat, a može izgledati evo i ovako. Sad da prođemo malo kroz podešavanja blica. Znači, imamo 3 moda, ali u suštini nam je važno da znamo 2. Znači, TTL i M. TTL je skraćenica od True to Lens i predstavlja mjerenje kroz objektiv aparata. Kod različitih proizvođača se može nazivati ETTL, ITTL ili kako god, ali važno vam je da upamtite TTL, što znači mjerenje kroz objektiv onog što vidi objektiv. To je najprostije rečeno, potpuno automatski način i ovo bi značilo da aparat mora biti na program ili auto modu. Znači, kad je to sve namješteno, mi samo kadriramo i pritisnemo okidač i trebalo bi da radi. Kasnije, kako budete učili, vidjet ćete da je ovo životno rješiva misterija da radi kako treba. Evo, samo da prođemo još kratko kroz ova podešavanja što sam pomenuo, odnosno kroz ova 2 moda. Evo, sad smo na M modu, ako vrtimo ovdje ovaj točkić, vidimo ovo 1/64, 1/32, 1/16, znači to nam je dio pražnjenja, cijelog pražnjenja snage blica. Znači, ako piše 1/16, on će ispaliti 1/16 snage koju posjeduje. Evo, sad ovdje možemo prebaciti, ovo multi nam je nebitno, koristi se kod višestrukih ekspozicija, ali recimo ovaj ETTL nam je važan, to je automatski način o kom smo govorili. Ono što je još važno, recimo da vam pokažem, je da blic ima pomjerljivu glavu blica, a to nam služi zato da prilikom fotografisanja odbijemo od neki predmet, odnosno da ga koristimo indirektno, znači odbijanjem od neki predmet. Direktno bi bilo kad blic okrenete pravo, evo sad ćemo staviti na aparat, pa da vidite, znači, direktno bi bilo kad, evo ga, znači stavili smo blic, namjestili smo na ETTL i sad fotografišemo pravo i to bi nam bilo direktno. Evo, ovdje ćemo napraviti malo prostora, pa ćemo to sve pokazati. Evo kako izgleda kad fotografišemo direktno. Evo ga, pogledajte. Znači, vidimo, ovo direktno iskreno trebamo koristiti samo u
nužnijim situacijama i ono baš kad moramo, kad nemamo nijedan drugi način. Pogledajte kako nam se na ovoj fotografiji ovdje pojavljuju ove ružne sjene, a fotografija je poprilično pljosnata zato što je osvjetljena s prednje strane i dvodimenzionalna je. Pomenuo sam indirektno, znači odbijanjem u ovom slučaju od plafon i evo kako će nam izgledati fotografija. Evo kad odbijemo plafon, pogledajte koliko je to ljepše, znači nemamo onih ružnih sjena, imamo fotografiju koja ima oblik, dimenziju i to je daleko bolji način. Vodite računa da ne možemo odbiti od tamne površine ili prevelike visine plafona, mada sam vidio da neki pokušavaju odbiti i od neba. Vrlo je logično, igrajte se. Ono što je još važno je da ne možete, da taj predmet koji odbijate mora biti neutralan, znači ne može biti u boji, ne možete odbiti od crveni ili od žuti plafon jer će vam cijela fotografija biti crvena ili žuta. Evo znači još malo ćemo ovdje pokazati kako to funkcioniše. Evo znači idemo odbijanje od plafon i evo pogledajte na što liči fotografija. Evo sad ćemo odbiti vamo od tamni ovaj dio, odnosno od pozadu pa da vidite razliku. Evo vidite, u suštini sad iz ovog pravca nam dolazi svjetlo i evo iskreno uopšte ne izgleda loše, zato vam govorim da se igrate sami. Evo recimo, još jedna stvar, koliko god skupo opremu imali gumca za tegle i bijeli karton nam puno pomaže. To je u slučaju kad radimo ovo indirektno odbijanje, znači ako fotografišemo čovjeka, a odbijemo od plafon, često se zna desiti, zato što svjetlo dolazi odozgo, da nam oči i ovi neki dijelovi budu u sjenama, zato pribjegavamo malom triku, to je ovaj bijeli kartončić i on će nam, kad okinemo, znači ovo bi nam bio neki pravac odbijanja svjetla prema gore, on će nam dio svjetla isporučiti naprijed i to se zove blagi fill flash i na taj način dobijemo super fotografiju. Na ovom ovdje primjer koji sad imam se to neće baš najbolje vidjeti zato što mi je predmet fotografisanja relativno blizu, ali eto kažem, poigrajte se sami. Ono što je još važno da znate da blic otprilike može sinhronizovati do 250. dijela sekunde, znači brzina okidanja vam ne smije biti preko 250 jer će vam se u donjem dijelu pojaviti ona crna pruga. To se može riješiti sad sa ovim nekim novim okidačima i rastom, ali to je važno da znate za ove obične bliceve, a ovo je samo prvi dio, recimo o blicevima i radili smo bliceve na aparatu, a sljedeći put idemo sa ovim studijskim blicevima, podešavanjem, pa ćemo ići malo u neke naprednije stvari. Broj subscribera na kanalu raste, hvala vam, raduje me da vam se sviđa i da gledate i eto do sljedećeg puta. Živi bili, a da ne propustite znači sljedeći klip, subscribe i zvonce.